ni ma tugura ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ikani nyene may hal ne maka sorotigi hal ne maka jorotigi ala be farama bawka ikani nyene may ala be hakli dima min basgilendu kalimani dima min ko golendu ala kira no fe tugu sallallahu alaihi wasallam o de bo so jomma ala kira ko sahaba ma sallallahu alaihi wasallam kullu ummati يدخلون الجنة إلا من عبى فقيل يا رسول الله فمن يأبى قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى على كراكو صحابة وما صلى الله عليه وسلم أكون من توم بلجلي أبدا على جنكم فني مؤمن بنا على جنكم دوما صحابة وقال كرا جندب بانك دو aljina kon ala kira ko ni ma min tugura ne ko sallallahu alaihi wasallam o tigi sona aljina kono donima ni mo min tugura ne ko o tigi dona aljina kono ngani ma min bana ka tugune ko de bana aljina kono doma wala amba la janga nyir mayela ala kira bawo nyara bulu cugudi ala kira la digili bambulu cugudi anga barawla anga dimbaya mara cugula anyara kala haliyawla ba fanye bi ko ala kira kuta amba fi ko mo wara kuta amanyana boda ala ko qur'an kono kitina mu'min soro ma me mu'min dafale mu'min nyuma ala ya fela fo komina wal macide ya fela fo komina ko tigila mo bina ko wara sugandi mindi ala ka foley wala mindi cide nga foley ala ko limana jongon take o qur'an ayade doy fu kota ala ko qur'an ayade ala ko kondi mu'min soro fiu mimboke aw kira kele ka fela fo barado la ka fo ala de kuta wala mbara nga keta wala ala ya fani nga keta o tigila mo kana doera fo place la wala ka doera sugande minde ala tay wal makira tay ko mumin take ala ko de ki ta soro lan tajid ti soro da wala yara kana mumin ya juger ni ana ala kira cem juguti salame ba joka nyininga ala kira joni ni mi seraka minute durke ka kuma kira ka o koro ko ba sunan di foy do kira ka nyina mayela ngay ka nyini nga jiye to tigi dola jiye joro tigi dola jiye fama dola wal ma nyini jiye balon tan bado wallahi amina fen vuyo ka kuma dola halo yoro sumu goto do ka angala kira kanu bemeni فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مي بردا دالا كرا لا ني ديف على كدون كون مي داورو منا على با دو على كرا على كدافين كونغا دافين مندو اهرا كبوا كبسنا على كدافين بي لولاه ما خلقت شمس ولا قمر او انا على كرا كنت بردا تي بن ديف كو كالو وال ماكلي كو كندنا كو وانا على كرا كنت كونين ما كنت بود دبيلا على كو تعالى دي افاني على كما كان على دي افاني ala bi batu ta ala de afanye ala jina bi soroni ni ala de afanye awabe ni ala kira blani fon fenta o tse ala kira jorofa fem be tu ka ala kira ta ye fe beso ulanga leje ala kira kanu anga na da dala fol maka soro barata ala kira kanu anga na da togo doroma ka soro barata ala kira kanu angana da kile wala klifla maka kudo labe o kama na ala kira to ka so an yara kan nyina mayabe andi kira kula kira tamasheke ni bara fon fe ni islamé o don la goshi wal ma yi muke bola o ma bla mena mo na kafira mena misala da ba so ranga jagela sira kuma dola islamé ko ba wa mbolu deta ka muke bola ko ga yele ko fen ka do chatru la ka do filmuna ka kulunga ka ala batula ka kulunga ka ala kula ab ma kafira da ala kira ka wati la sallallahu alaihi wasallam mo do ko bi utara ala kira no fe jihad kero allama doro yo kuma min fo ala usarani kuma ka mi ala ko ya fo nyugo ko anga nyimo nunu ma shi kono man bugata mutaka menu nana kele orala jito bawde do weni fo ka yele ku tega ci nyugo ndege ala qur'an aya min jigala kira ka ko fa ala ku ala ka ayaw ana ala ka kuma kan abu kulenga ko dela ala ya do kuni ni kuma ni kira na segu kulo bina min fo
ala ko kira maka fara qur'ana ayenga la ta'tadhiru explication dala ala nana mun va ko fe kafartum ba'da imanikum aw kalimaniya ko fa kafiriyara funa duna islamaya la kuray wen defu kuray kulunga tike islamaya plier dola dina fanchite ko kulunga ro do be mina dina ko sababu de kulunga nyina maya ko wara de me dina ko na sababu de be anyira ka Allah jana la kira cela be cugudi sallallahu alaihi wasallam amika dem sonun kala cugudi ala kira kula nga laji mara munun dira ma amika mara in kala fen wara de la wala kam maratu ya ka yira lam ala kira ko do yishu sallallahu alaihi wasallam ka tudu islamela atidu alijina kono so abo de ayna ko do yishu menyi kira ko mamin dikiliya ka dimbayala eki ga dimbayala yira sigime kala ma safolo e ado fle sera minga ni ku be ala soronaye wala ta sore ba ma waraka mara ko tere yira ki ga dimbayala ja la jani yira fulo e julfu ya ala kula ya ala ko sera juli jirula e kira valere jira dimbayala chugodi la haramta ni ngana la nas'alanna man ursila ilayhim wala nas'alanna al mursalin ala ko cidin cira mamunuma abena wonyininga o yawi kale ka cidin alebnu fana jo kiri la ko nyininga la harati yoro no ma ki ka la hara ko fale jiena e ma fuy soro aw ki ka la hara fale jiena e ma fuy soro ala o defo ko man munu ka nyina mayani u ka la hara fale jiena ka tigire mo ka sani fere ku e perti de sorala aw sani fere ganta ala kira kanu e yoro ma tsika juge de erado ala kira ko bunya e yoro ma to donde era de ba do yerela ala kira ko bi bulu chugumina no bunya na ibika ma bayalo na ala kira mafiyana ibulu ibika mani 2007 min temena koro ala shidi mamma wa fangoro ma do sur la Suède min ye caricature gila ka ala kira dogoya ka la goshi Danemark ko jamana famo ye polisu bla no fa odun ka dam no odun ka sefo envelope 100 000 no ye 2021 polisu de ba koloshi wala salamo kana sama innahum yaqiduna kayda wa akidu kayda ala ko ti adama de ba ka dabal tigaw ala ti dabal tiga makama ko ay ko be bala de bulu aw ala fabbe suma ka bla minan kun inna rabbaka la bil mirsad ala be belen rola be ki ko ne ba sore wa koloshi jambela ala nana ni min octobre kalo ina le 4 temene angoro ani polisu ya accident ka ani polisu ku to mobili kono mobili ma sega dele ku jeni fo ku shishi ka do nyi janame na la hara janame fana banya wallahi lo sigana tan ayo sigana tan ka mobili kurun dalabu kule ka tasuma meno na fɛn me tasuma fa gazi la no glamo nano be fiala ka dese ka tuyi ama se ka fa tasuma mi nga mobili la mena o kule la fuka kule kamba min ba ko la shana lere gardi flam mi ga ko la shana lere u betara ku jini ku ke sharbohi adama don de presi mati sabara bo ga sogona nyina gi awala ko yin latiga chugum na odeni ala ko no kuran wayar da fale da ala tay wallahi kafiri ala mega febbe fo o de hera ka boy makala kira do way ma shi mala kira do ka boy sura ko fe ati awala do nya janame na ya la hara janame fana to surani ala ka nyirma ko no bana ni chugala ni octobre kalo men envlala akera ni kalo indila le 4 temene angoro halati 2 semaines bofu wala ni kuti fara kira la ibahi ma shima kira kala ka wasara ebe joni manga me maga sigila ko nde Abu Jahl bona wi ibame bona tulade kafir bamuna ala kira kala bul ko bona tula Abu Law me joni bi wason wi mashi joni ba dishi goshi ko ne bora firana na min nabila Musa klebena ne bona du ibame mini aish wala da madin siralani ka to ala tar
ikala kira bunya Abu Lahab ala kira binakadu shirifudu ngakuma mna kira duwara labana jugodi ala ka jana mena do confirmer Qur'an kono kishi cugo foitala amba kala Qur'an kono kuma be tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad suna kumi kabila mina bunya tigi do joro tigi do setigi do alla menen do maga muna ala banana akira doya dugu kolo ba alla je mama bla la kira contrôle alla ja kan nyima bana tugum lafiya tuyu ngaw bin minke salamanyuma bi toro wajibi di ngala ka kuma kan do cinya tigali do ala de ko ala kira sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na laka zikrak ekira ku foli ambo korata mamunu yara ya jugu ya anda fe nasara kadanye ni ngera la kadanye oluba to de sebo ko journaux la munu bo lu lamo islam yo fa to ga solu yara fedi e bi wajulu mi ngolu to lamo ko e bi islamé kitabo munu sebo lu to lamo to dolu fe mais journal mimbe no tigi dangan do no be kira do ya o dangan kan bi dolu fe ni kira to ye fu ka mede Allah manduwi aw halna kumandu ba to ko ko ingelini bicha ma adama mi tubi kadu islamé la olu yara fe haga foita amu nyawlu foi ma me ya kele masala afature ba no falisa gabe min bleb gan soro tiga jugodi ma min dinyi mele ba kele a victor soraika atara da ala kan nemana e ba kele alisa e bina victor sora fatule ka ay kele mi misina tigi fatule ko ra mi kele la alida ale ba do atina sebaya de soro desa toni mi ba la bo de jira wala ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ibunya ko chaman kai ni nyina mayin doyi an kilin kilin kuma dola ni bina fendo to fa dabe fili o kundi ka ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira dama fili fu to fo to la ka do rafa nona na kuma na mo fa amana chaya chugu ma deti ma nyini nga ko kira e muvo amago ma jodala minena abe min kira fati pere kuna ayoro ka jamina ma ngati dogo yo fuluko ala ko ma kelme o kira de sallallahu alaihi wasallam ne jama chaara mago bi jo fendo la mi ma kuma se nyefe ala kira ma besoin ka nyina ma be so aba ma ba kamini ma ba mwandu kira kuma nu fe ma nyini nga kaye muvo ado micro kute me kira e muvo yame Imam Malik rahimahullah Imam Darul Hijra awadi faku an beka kuma na mina tabala bla tabala minga kuma bebe mina fuiti bla weni kaburun tigi no kirai Imam Malik ala kira bunya jira ka sadana ama dilika sabara duga tama Madina ko kira kaburu dugu kolo mingoro ati sabara duga tamai ama dilika yele nga fenka Madina dugu kono ko kira dame dugu kolo mingoro kati yele kira nsabeleche ama dilika kira ka kuma fo mado yi jole ya jole ko ga kira ka kuma bunya chiye kiba fo kira ibna kira ka kuma fo mami atigi ba sigide ibi sigila nyini wal maki jo ka kira time voye kira ka kuma ka mbiyela ne sabeleche ko de kira bunya ama dilika kira ka kuma fu illa kale mangando chela mangande bidabla ubi ab kira ka kuma fo lujo atike odle Imam Malik dillaga teme asoro dobi ka hadisa dar sudi mangambe kira fe ama songa sigi ibli ko ni kenenga kira bunya chene du kale ti sigo kenenga bli ala kira sallallahu alaihi wasallam ni kunna Imam Malik nyini nga hadisa la ni Qur'an aya nyini ngali kala bu Qur'an aya fi sisa men ya nyini nga hadisa la ba ko gisigi abta ko ka je ka fini jelen do aka na ka parfum fiye ka sigila nyini ka sigi ka toro ka hadisa fuye ko de kira bunya yi amunu ngamini manungu amunu ngamini mabanungu anga ala kira kanu bi ala kira bunya bi asure na fo islam ka fo kira ka kuma kan lo ko ndi chiye usure na ka ke ibi mado manga makona faro ko hadisa barodi kira ka hadisa ti barode aish e makalande ko le ba ko barodo imala kira valeur do de le ba ko kira ka hadisa ko ye baroi no do na kadne ne ba fota fana barodi ne yera ni kira comparer isara tasmadi comparaison ti machine kira che machi wani ma ko jare ka teme kira ka limane ma dafa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu adilla kana fo kira ko ala ka kira e ku kadne ka teme febbe ka funa kera nyere
kira ko gali mana madafa tanke mane kanu ka teme yera kunka ka teme bangba flaka ka teme fembeka ikali mana madafa ako kira bi kofe foi kanu tana ka teme ka bile obana foi ala ya kaba ko chaman kai akan yin mala munu aka cidinya cinya tigi o kaba ko yebo fo de be nyina doko sika befu Habib ibn Malik anya me duru min blakana da ala kira sallallahu alaihi wasallam kan nyame uduni sanuna ani masirila ka jonda ka kana da ala kira soni fen chama kundo kadaka Habib ibn Malik ko masakai sebai kuma mina duna islamela adim su islamera ani sojale ni kadunu numbla kana da ala kira sallallahu alaihi wasallam Abu Jahl siradda ni samanu nunye magan dundala akoni soni fem ban abitani nemi odun abina fo ne le morku fa mina nyuma una kamado segara nayi nyame valer ko miteni o ko Habib ibn Malik de ni ndama kanga ta da alaka kirama min to Muhammad Abu Jahl go ko ayi ne de terke Habib ibn Malik ne tadu Muhammad tate jongo min do foranye woteyi akuna ma diamba kela no fe jongo ni ya dili mafona mbesara manga wulla ni Abu Jahl ce magan doni maga famadu maga mabadu maga wonna na kuma nya foruyi we mo gobla kata kira wele kana kira nana sallallahu alaihi wasallam kana sura jamaka fulundu nimmina nyumba nununa Abu Jahl kama ga fabbe kam manga kare tadu kira ku maga ngawma mena kuma do fo ya be soma wa ko ni yemi fo ya be soma ako sisa munu chira ni chifenye kana hada madon do lu kuma na soma ka ulutama anda laje doni bi munun gola ngolu yara nyininga o cira mimma no nyamewi kada ka adama de min do meni kuma o do kuma na a cira mimma yo fo dama kola dalu wara tinyinu nable doni bi munun yara kola ngolu yara nyininga Abu Jahl go ko ga blaga shini ngono o nyamen nun jingi ga blaga kenabaka mo yo kolo shi dombe Abu Jahl tara shi al kabakono bolu me misoni minyi atara no son 20 abo son bolu ka sebaya dama nyame nunga fumashini kuma mina dugu jera wanda